इमा नहीं पा मार खा क्या गो पिला आमे पिला मने गो आगो बाबू 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 आगो बाबू आगो ननी आगो लुको आगो महाजी आगो बुढ़ा आगो बूढ़ी आगो लुको आगो महाजी गारसुआ गार से बाबू गो ए पिला भागो तुम केनु आसी छको बाबू अब तुम नाम मने कड़ा गो पिला आगो मोर ना कृष्णचंद्र भगवान तोर ना काना मोर ना 14-15 माँ कृष्णचंद्र भगवान आगो माँ जे की भगवान निराकार भगवान स्वयं 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 है যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কে মানো है गो बाबू তোমার শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কাহেগা देखामु तार हिसाब हेले হই मुई केते जगार कदा पद्म शंकर चक्र देखे जा तुमके देखे नहीं पारे है কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরি কিনা আইছ আর কৃষ্ণ বললে नहीं पादी है देख लो কইছি एकला नहीं देखो नहीं देखे। शर्मी दे बाबा इथिर लागी भागवत ग्रंथ रे अछि कहां बोली जहार भक्ति नहीं हां तार प्रीति नहीं है ठीक कहू छु तुम्हें तो महापापी गो रानीटा तुम्हें मोटा देखि पारबो आगा बाबू हाँ। मोर भक्ति तो डल्ली डल्ली उछलू छी खा मैं मातर है भक्ति नहीं काम दे पूजा मोर बहू के डाको और मुड़िया मारो देखि पारबो मोर बहू के रखले ताकर कहता सूरत संग तुम्हें देख- गोदा पद्नो देखा मुझे खा ए बहू से पिला मने आसीछन कृष्णचंद्र भगवान बोली कहछन तांगर शंख चक्र गदा पद्म पर देखाबेलो देखबो यार ढकल मारी भंजा गो मुड़िया मारो छाट है पड़ो ना हले देखाई भी नहीं हम नहीं देखो दरकार नहीं पूरा मुड़िया मारो माट के लागू मुड़ो देखो गो माटी नहीं लगवार को बाबू ए बहू अब धन्य है गनालो जन कृष्णचंद्र भगवान के जुगी मुनि माने सहस्र वर्ष तपस्या करके पाए नहीं पारबा से भगवान आज निजे हम घर के आसी छ सत्य लो जे गुटे कथा लेबो जे भगवान काना काना धरि छ पत्रा सिंह आगो इटा काना गो मा इटा जावली चक्र हेंता के इटा काना गो मा कोढु हिची गा गो हेंता के इटा काना गो मा इटा से लंबा शंख एते इटा काना मा गोदा भी छोट छे गो बड़वा इटा काना से बोली की जन चापी थेली डा हटा माइडा से 3 नंबर पा दो हां हे भगवान मते भंचा पाच भी नहीं कर दो हां मते नहीं चापत हे बोली के चापलो मते भी नहीं हंदा करो प्रभु नहीं गो तुमके नहीं चापा ए बहू कृष्णचंद्र भगवान बोली कहछन आराम को ठकुचन देखत लो चोर माने आसी छंगा जा हेंता नहीं सिर बन्नी चाणक्य महर्षि चाणक्य श्लोकर गोटे छुटिया कथाटे लिखिछन काना लिखले जानि छ नदीनंच नखिनंच शृंगिणाम शस्त्रधारिणम नदीनंच नखिनंच शृंगिणाम शस्त्रधारिणम विश्वास नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु ना कहता इंग्लिश रे का बोल छो तमके गाली करू छु गालू छो होय नहीं मां मत कह तो का बोलो जे नदीनंच साबित करबो हय केते बेले बही जीवा नखिनंच नख थेबा प्राणी के विश्वास नहीं करो नहीं क्या हमर नक देखु जो श्रृंगिणाम शस्त्रधारिणम सिंह थेबा जंतु के भी केबे विश्वास नहीं करो हमर सिंह देखु जो नहीं 2-2 3-3 टा है जे शेषरे अस्त्र शस्त्र धरिଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ नहीं करबो नदीनंच नखिनंच श्रृंगिणाम शस्त्रधारिणम विश्वास नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु एंता राजपुत्र मन को विश्वास नहीं करबो एंता राजपुत्र ମାନଙ୍କୁ केबे भी विश्वास नहीं करबो का हला जे काहे हला जे बोले ठकसो जो हो आमा ठंगसु ताकर मने मने करसन जेंटा नहीं करबले हेटा भी करसन जानाम मुकति पसरा केड़े निंदा दउछन ताहा की भगवान नडीलो जदि कृष्ण भगवान आसीचन हमर घर के
মুই যাহা পত্রা আমি কহি দেই পারবে যত বনি পত্রা বলো আগ বাবু লাগো মোর বউ কথারে পছরে বলি চঙ্গ বাবু হ্যাঁ ই কথাবার্তা যদি কই দেবলে আমি বিশ্বাস করমু আমার ঘর কে দেখ মা নাই গাবিলা কানা কানা পদরাবে জানিছিলে তো কহমু নে হলে দেখমু আমার नहीं হিসাব देखो। কিতাব नाले जन আর नहीं चले ना যে কহন তো তোমার বহু ঘরে देखो पत्रा छु হ্যাঁ মা তোমার মেলসা তোমার ঘরকে আইছু যে না का बोली रे কহিমা হি কোহকে মোহন মোর জীবন যাহা পচারুচি আজি হে কোহকে মোহন মোর জীবন যাহা পচারুচি আজে কুকে মোহন মোর জীবন যাহা পচারুচি আজে গটি গটি করে এসব সমাচারে গটি বাবাতে যায় মোহনা শুনিবে পণ্ডিত ভাই মোহনা শুনিবে পণ্ডিত ভাই ননিলু কনিল ಎಂತ কথা গোটে পত্রামা বাবু হরকে আজি হা কানা পত্রামা বলুছ কানা পত্রা মালো জেন্ডা के भाभी नहीं को तुम्हारा पत्रा কে ভেবি জিন্না না পত্রে থিমা हाँ हाँ পত্রামু গো বাবু पिला मने भाभी नहीं যাহা पारबी করবি তাহা পত্রামু जहाँ पत्रा पत्र बोलू छ সত্য কহিবে हाँ हाँ ননিলু কনিল এ সৃষ্টি কো তুমি সৃষ্টি যে করিল এক কথা কহ মতে সৃষ্টি কর্তা বলি না মজা পাইল এই তো মে জগতে মোহনা এ কথা কহিব মতে মোহনা এ কথা কহিব মতে खाली मुई सृष्टिकर्ता बोले नहीं पारे मुई जगत करता बोले नहीं पारे नहीं का है जे सृष्टि के 56 कोटी जीव सृष्टि करी देलो करी गलो किंतु हाँ हाँ 56 कोटी जीव खाइबार लगी खाद्य भंडार कहीं 52 कोटी 52 कोटी गलो गुटे घरे जदी 10 जन अछन 10 जन को लाई खाइबा बारभार कथा सत्य किंतु तन्मध्य जदी 7 जन को लाई खाद्य रखी दीछो हाँ हाँ आर 3 जन कना प्रत्येक दिन भूखरे मरबे बाबू का तो 56 कोटी जीव के 52 कोटी भंडार केनता करे तमे मेंटेन करि पारबो जे 4 कोटी का हला जे कमाई गिरी करी खाली चला सृष्टि करि देले हेबा के हाँ नहीं है पारे 56 कोटी जीव हेले 56 कोटी खाद्य भंडार भी हवा हेबा कथा किंतु 52 कोटी भंडार काई जी जे 4 कोटी का हला जे कमला आगो बाबू 4 कोटी जीव काना ई खाई कथा बात के कहना ले तुम्हार पसरा खसरो एगो आसू काल के कहे मुआका सखा ओ
তো ব্রহ্মা যেতবে সৃষ্টি সর্জনা করিছন হরিছ 56 কোটি যুবকে নির্মাণ কলে বলে কিন্তু সেমানকর খাইবার লাগি 52 কোটি ভণ্ডার নির্মাণ হল বাস তো 52 কোটি ভণ্ডারকে 56 কোটি জীব হয় তো 4 কোটি জীব কাহি গলি হয় হয় যে এই কথা কহলে হ্যাঁ এর নেই কারণ এই কথা কহিলে বলুছ আগ এই কথা কহলে কহবে তো কহবে এই কথা কহলে না পাঁচকে কেনতা আসগ তুমি তুমি আউজন একবার আফরি চিপরি পকাবে কাছে পুয়া হো আমার ঘরকে আসিছ আর আমকো বাড়ি কুচিছ যে যে তুমি হাড়ে খুঁচাও তোমা এই কথা কহলে ভুলে যাচ্ছে তোর লাগে ইয়া হ্যাঁ তো হেবেলে যাচ্ছে মতে একবার না গো পাসার মানে কাণ হে क्या बोलुछ এই কথা কহলে কাণ এই কথা কহিলে হার পাসকে আর আছে আগো ই কথা কইলে হাড় দাগা দাগা কাণ বলুছ যে কহি নাই পারুছ আমি মতে কহি দবার আর বাড়ি এতে মূর্খ যে দেখো কথাটে ভুলি যাউছ কথারে তুই যদি হেনতা হউছু একবার দবড়ে আনু জানবো এই কথা কহলে আগে ভাতর মানে কাই হেলে গো বাবু এই কথা কহলে কাণ এই কথা কহিলে দেব কাণ কা বলল কা বলল কা বলল কাণ নব কাণ নব আগো কা বলুছ দহি মহি দেবা কা বইলা হেনতা বলে কা পত্র তো তোমাকে হেনতা বলুছ না পত্র দিন পহলা আগো মই তো কথা কই দিলি আর দবড়ে কাণ কথা কইতিল ন দহি মই দেব কাম বলতি মই দহি মহি কর না দহি মহির না ধরলো ধরলো কে কথা কই দিতি হয় পয়লা দেব কা পছে কহিতি কা হউছ তুমি ই কানা মাগলা তুমি জানিছ আগ কুকুরা ডকিয়া পাহাতি আনো আসি আচা ধাই গো মন জানি করি কুনুয়া কর গো মাই হ্যাঁ বাবা মাউসি আগ কুকুরা ডকিয়া পাহাতি আনো আসি আচা ধাই গো মন জানি করি কুনুয়া কর গো মাই মোর রাধা মাই গো মোর সুন্দরী মুহি গো মন জানি করি কুনুয়া কর গো মাই না গো আমার বাবু বজালে তুমি কাহা লাই এন্ট্রি করে দেখছো হ্যাঁ তোরই আন্টে কা বলি যে সখা আগ 52 কোটি জীবকে আগ 52 কোটি ভণ্ডার 56 কোটি জীব আর নিজে বেদ ব্রহ্মা মাই গো করিয়াছেন ঠাব নিজে বেদ ব্রহ্মা মাই করিয়াছেন ঠাব আর 52 কোটি জীব আগ 52 কোটি ভণ্ডার 56 কোটি জীব নিজে বেদ ব্রহ্মা মাই করিছন্তি ঠাব নিজে বেদ ব্রহ্মা মাই গো করিয়াছেন ঠাব সখা 52 কোটি ভণ্ডার হয় 56 কোটি জীব গঢ়ি দিছন বড়ি দেইছ 4 কোটি জীব উনা হয়ে গলে হয় যেতেবেলে 4 কোটি ভণ্ডার উনা হয়ে দিচ্ছে সেমানে কেনতা করে চলবে আরে হি কথা কহি দেমি আরে হি কথা কহি দেমি আগ চান্দা মহি গো মন জানি করি কুনুয়া কর গো মাই মোর রাধা মাই গো মোর সুন্দরী মুহি গো মাই মন জানি করি কুনুয়া কর গো মাই সখা वाह अभिषेक তো ব্রহ্মা
इंद्र बृहस्पति विष्णु जम ଆଉ ନାରଦ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାରଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲିଲା ଯେ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର କେ 56 କୋଟି ଯିବ 4 କୋଟି ଯିବ ତ ଅଧିକା ହେଇଗଲି ତ କେନ୍ ଠାନୁ ଏମାନେ ଭୋକେ ରହିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେନ୍ ପାଇବେ କେନ୍ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହେବେ ତ ଯମରାଜା କାଁ ବୋଲୁଛେ कहाँ बोले ଆଗ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ ପୁଣି ଯିବ ମରି ଯିବ ଯମରାଜା ଭାગે ମାଇ ତାହାକୁ ପଡ଼ିବ बोले ଏଟା ଯମରାଜା କହୁଛି कहाँ बोले प्रत्येक दिन जेते जीव मरबे मोर भागे पड़बा केते मरबे प्रत्येक दिन तो प्रत्येक दिन गोटे जीव मरुछ जेन जीव मरी गले से जीव आर खाइया आसुचे आगो मोर धन हाँ गो बाबू दिन जेते जीव माय गो मरिबो जमराजार हाबुड़े गो ताहा तो पड़िबो आ जमराजार हाबुड़े गो ताहा तो पड़िबो আর প্রতিদিন গোটে কোটি জীব মরু তহি গো মন জানি করি কুনুয়া কর গো তুই আর প্রতিদিন গোটে কোটি জীব মরি ছই গো মন জানি করি কুনুয়া কর গো মাই सखा तो प्रत्येक दिन गोटे कोटी जीव मरुछन आ से जीव मरी गले जमराजार भागे पड़ुछ तो आर 3 कोटी जीव रहले हाँ गो बाबू हेले अश्विनी कुमार का बोलुछन कहाँ बोले आगो मोर धन कह गो बाबू न पड़िब गोचर जेबे मारो 1 कोटी जीव नेब अश्विनी कुमार आर प्रतिदिन कोटी गोचर जेबे मारो আর তাহা ভাগে নেই জীব অশ্বিনী কুমার সখা প্রত্যেক দিন গোটে কোটি জীব জ্বর বেমারে আক্রান্ত हाँ हाँ খাবা কাছে পুরা জোরে সিরিয়াস হেলে কি জোরে কি জোরতে হেলে সে দিনটার খাউছে আর কাহে গোটে কোটি জীব প্রত্যেক দিন জ্বর বেমারে নাই খাবা नहीं खावा সেটা কার ভাগে পড়ছে অশ্বিনী কুমার আগমর্ধন কহ গো বাবু আগো 2 কোটি ভন্ডার যে উনা গেলা তুই গো মন জানি করি কুনুয়া কর ঘুমাই আর 2 কোটি ভন্ডার যে উনা গেলা মাই গো মন জানি করি কুনুয়া কর ঘুমাই सखा गोटे कोटी जीव जमराजा नेले आर गोटे कोटी जीव अश्विनी कुमार नेले जेतकी जोर में मारता और जेतकी मरा हजा जमराजा नेले হয় হয় तो आर गोटे कोटी जीव की के नबा কে নাবা आगो नारद देवर्षि माई गो कोली लगे देबो भूख उपासरे 1 कोटी जे रखेबो भूख उपासरे 1 कोटी जे रखेबो सखा তোর মাই কিনা ভাত রাঁধবার 2 গিনা দেলু বলে তোর ভাত ভুতা ফিকি দেবা হাত পজা বসে মুই নেই কেন রাখা নেই পিয়া খাবার কে দিয়া তো যাহার ঘরে কলি ঝগড়া হলা তো জনে নেই জনে হলে ভুকে রহিল ইটা কে নউছে গোটে কোটি জীব আগো নারদ দেবর্ষি তাহা ভাগে নেলে মাই গো মন জানি করি কুনুয়া কর গো মাই আর নারদ দেবর্ষি ভাগে নেইছন্তি মাই গো মন জানি করি কুনুয়া কর গো মাই
সখা তো গোটে কোটি জীব মরুছন যম রাজা নেলে আর গোটি কোটি জীব জ্বর বেমারে পুরুষন অশ্বিনী কুমার নেলে আর গোটি কোটি জীব গালি ঝগড়ারে নারদ দেবর্ষি নেই তাগর ভাগরে পড়লা আর গোটে কোটি জীব রহিলে হয় আগমর্ধন আগ কুহ বাবু। দিন ভকতি যে যে ভাব করিব বৈকুণ্ঠ পুর গো বিষ্ণু নেই জীব সখা আজি শিব মহাশিবরাত্রি জাগর তাগর তো লোকে উপাস রহি করে জাগর জানবে হয় তো যেতে জন ভক্তি করবে হ্যাঁ। কে বিষ্ণু পূজা কলা বাস। কে শিব পূজা কলা কে বীর বজরংবালী পূজা কলা হ্যাঁ। কে কালী পূজা কলা কে দুর্গা পূজা কলা যে বি উপাস রহি করে সেই দিনটা উপাস কলা বাস সে ভক্তিটা গোটে কোটি জীবনটা বিষ্ণু ভগবান নেবে মুই শিবরাত্রি के बहुत मानसी गो কেনটা করছু बोले अलगा बेले भेट फुटा पड़ी नहीं पारसू कि नहीं हाय, हाय। शिवरात्रि दिन भेट फुटा पड़सू দেখু থাকো তম নিছু আগে फोन कर दिले तमिलनाडु रु पले आइला के जान जो है साउथ टीवी হয় গো साउथ टीवी नंबर भी अछि আগো পুরা তোমার রিচার্জ সরি দিলে কেনটা করছ পয়সা পতা নি দিলে গো पैसा पता नहीं थिले হ্যাঁ आजकल जाके मांगले हमर घर के टिके लगामी दे नंबर टिके फोन टिके बोले देसन घर के लगाई बोले दस हाय কি কে রিচার্জ भी कर दे पारस माँ को रिचार्ज कथा को जगह गुट्टा मिस कर माइला एतकी तारी मोर पैसा सरवा को बोला आरे दिन न पैसा थिबा भी पड़े। সখা তো যেতে জন ভক্তি ভাব করছিবে সে ভাবটা কে নেবা আগো প্রতিদিন কোটে জীব ভাব ভক্তি রে আর বিষ্ণু নেই জীবে মাই গো বৈকুণ্ঠপুরে বিষ্ণু নেই জীবে মাই গো বৈকুণ্ঠপুরে সখা তো 4 কোটি জীব যেতেবেলে উনা হয়ে দিছন হয়, হয়। 52 কোটি জীবকে 52 কোটি ভণ্ডার সম্পূর্ণ হয়ে গেল এরা কেন বহির কথা কেন বহির কথা গরুড় পুরাণের কথা জানা লোক হই গো মন জানি করি কুনমা করব মাই আরে গরুড় পুরাণের কথা জানা লোক হই গো মন জানি করি কুনমা করব মাই